bisag usaon. Praise God. Nato mga igsoon bisag usaon dili. Nagiduot na Manginoo tag maayo sa kalisod. Okay. Kiling atong unod. Oo ni makahatag magkadaot. Kay mo imo mag-alkansi ikaw kung maghatag ka alkansi ka. No. Mga igsoon. Kay ka ang paghatag mga igsoon sa mga nagakinahanglan. Kung ang nagakinahanglan imong hatagan, mubalos sa ang Dios. Praise God. Okay. Dalay ko nang Hallelujah. Mga katawatong ginabasa nila sa Marcos nga bukid bukid yun. Oh. Okay. Praise God. Hallelujah. Kung muhaling ka o, 500,000 pinamay ikapulo anak. 500? Oh. Si Pinta. Di mahaling ka o, 500,000 pinamay ikapulo. 500,000? Si Pinta may lagi. Oh. Oo nga. Okay. Sige. Akong i-extend, ako pa yung iipa. Ano sa ba na? Palauman pagid na ko ang pasabot ni Pastor Pedro, no? Tinulo to yung gingon mga kaigsunan. Kaning bukid ng God, mauni siya ang God pasabot nga imposible kayong mahitabo sa imong kinabuhi, no? Ningon siya diha nga ang ato ang tithes, no? Mo'y mahimong dakong bukid, no? Kaya nga naman, tinuod mo na mga kaigsunan, gikinahanglan mag God sa pag-tithes nato, kinahanglan nga limpyo gyud ang imong kasing-kasing. Gikinahanglan na tinud anay gyud nga mo dito imong ihatag, no? Kaya nga naman, kung tinutoy ingon, kung nag-income kag 500,000, kanya kahit 10% man ang ipangayo sa Dios. So 50,000 ang imong ihatag. Karon kay kana sa 50,000 nga imong ihatag kay naguna man ka nga dako naman ka ini, no? May dili ka nga ako sa lingkuhaan, no? Dili sa nako ihatag tanan. So buot pasabot mga kaigsunan nga dili gyud ka makahatag og tibuok, no? Gikinahanglan nga wala gyud limpyo gyud ang imong paghatag diha sa atong buhi nga Dios, sa iyahang kabahinan kumbaga, no? Kay lisod pud kayo nga mohatag ka sa tithes nga kana ang 50,000 pero ang imong kasing-kasing nanginayang day ka, Pero no? sa matay sa Marcos, makahimo. Oh, kinahanglan nga Kasulti, nga ibalhin ang bukid Oo. dito sa laot. makahimo. Oh, mo na mga kaigsunan, no? Na kana mga imposibleng mga butang. Okay, ang atong gisgutan mga kaigsunan is gahom sa pagtuo, no? Okay, so ako ra pud nang isalihan ka ng kabahin sa tithes. Wala gid bitaw ko ka sa niskola na, pero isalihan ra pud na ko pinagi sa tabang sa tungwi nga Dios. Okay. So padayon sa mga kaigsunan, ningon diri nga gikinahanglan ngayon nga aduna tay dakong pagsalig sa Dios kay aron ang tanang mga butang bisan pa mga imposibleng mga butang ato gid ang maangkon o madawat pinagi sa ato ang pagtuo. Walay permanente. No, walay permanente nga kahimtang diri sa kinabuhi diri sa aton kalibutan. Muluming kung walay permanente mga kaigsunan, no? Kay ang pagtuo mga kaigsunan may kalambilitan kini diha sa tungwi nga Dios. Mao kini ang maayo nga ipangayo sa tungwi nga Dios nga aduna kay lig-on nga pagtuo. Once nga aduna kay lig-on nga pagtuo, wala kay kahadlok, no? Kung aduna kay lig-on nga pagtuo, diha ka nakig-abin sa Dios. Pero kung aduna kay kahadlok, dili lig-on ang imong pagtuo. Kay ang kahadlok may kalambigitan kana sa silot. O ang kalahadlok aduna kay kalambigitan nga kanikig-abin ka sa yawa. Ako nang kalundriya, niingon diriya sa Juan 1:4-18. Basahan. Niingon diri sa Dios. Walay kahadlok diha sa gugma. O di ba ang gugma mo ang Dios? Okay. Ang gugmang hipit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa kon mahadlok gihapon ang tao, wala
sa imong kinabuhi. Kay ang kahadlok mauna siya'y pamaagi sa yawa nga madali ka niya. So, kung adunay kay kahadlok, dili mo uswag ang imong kinabuhi. Amen. Kuha na nimo? No? Kung adunay kay kahadlok, dito ka tiurong ka. Pero ang ingat sa Dios kinahanglan likon og salig sa Dios kinahanglan niya aduna kay likon nga pagtuo. Kay ang pagtuo may kalimlikitan sa Dios og dito ka padulong sa taas. Amen. So uswag ang imong kinabuhi. Amen ba? Oh. So wala mo gingon nga walay permanente kinabuhi diri sa kalibutan. No? Kaya ang tao mahadlok man gyud. Once mahadlok, so tiurong ka. Kaning Oo. kahadlok. Maura na sa kanang bitong ang kahadlok nimo. Mo sangtok na sa kanang murang mahal kansi. Dili maayo. Mura ka o di man kanang Oo. ang kansi mo tuwani. Oh, asan sika? Once mo hatag ka ang imong physical mingon ang kansi. Oh. Pero na una-una sa unahan. Suraot. Oh. Tiurong, halbong ka. Oh. Hallelujah. Ang record, waya mo sa Oh. iba. Mo na yung sa pinaka-alkansa niyo. Oh. So gikinahanglan day mga Pagmahay na kaigsunan. ison. Oh, pagmahay. So lagi. Oh. Wala. So mao na mga kaigsunan niya. Gikinahanglan gayud nga wala tay kahadlok. Sumangig ka sa Dios. Ligo na ang imong pagtuo. Kay kung ligo na imong pagtuo wala kay kahadlok. Og dili ka, og layo ka sa silot sa yawa, no? Nga maadto ka, matambog ka sa yawa, no? Sumunay pinaka-importante nga atong tun-an sa atong kinabuhi. Og kanin siyang ulo no huwag ka 4:14, 4:18, ako gyud siyang ipamalindungan nga pulong sa Dios. Amen. Nga naman, sa una maghilak ko pirmi, no? Kapag mo sa kawa mo rin na kay kumuhila, no? Kaya naman, kanang maghilak ka, alkansi ka! Sumuhog ka sa mga naghilak ka, nahadlok ka! So ayaw kahadlok, salig, ug likuna ang imong pagtuo sa Dios. Kay ang Dios, ihatag kanimo bisan pag imposible nga mga butang. Amen! Okay, so ingon ana, nga walay permanenteng kahintang na kinabuhi diri sa kalibutan. Okay, so ikaw pa ningon diri, no? Ningon siya diri, barog, padayon sa pagtuo, nga uban ang kalinaw o puno sa pagtuo. So barog yun igsoon, tindog yun, no? Nga may kalinaw o puno ka sa pagtuo, no? Kay, ano yun siya diri? Unya, imong makita ang himaya sa Diyos. Kung makatindog ka, kung makabarog ka, kung makalahutay ka, nga adunay pagtuo, naguman-uman sa imong kinabuhi. Diha puhon sa imong kinabuhi, makita nimo ang himaya sa Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. O, sige, dugang pa. Praise God. Pero kung din sa buka, kahit kumuhatag sa wala ikot mawag na ako kaputlan. Praise God. Kadua, kining palatian mga bukid dito sa ato. Balatian. Pero ang akong gikuha, Okay. kung ako mo sa Ginoo, yung banan sa pagnihirin, Ginoo, nabi sa gara ni Jesus, pahama ka spirit, Praise God. Hallelujah. inalaw mo na nalawod sa kadagat. Okay. Panhimo sa Diyos, pagtapos sa lawod sa kadagatan, pinaagi, gilin sa dagat ni Espiritu. Amen. Kinahanglan doon na tayo pag-iinit o pagsalig. Mm. Ang Diyos pagkatapos na ng tanan, yan ang Espiritu. Mm. Hallelujah. Okay. Ay kung kita-kita na wala tayo makita. Wala yun. Pero salig sa Ginoo yung patat sa pagtuo nga ang Diyos dunay gahom sa paghimo sa mga dako sa mga buta. Mm. Okay. So, tinuod na mga kaigsunan, no? Ngayon ni Sister Paz, nga ang balatian mo ni bukid sa imong kinabuhi, tinuod na! No? Kani ato mga kaigsunan, maugid ang ako ang, unsa pa ni, kaluyahon sa kanuman. Mabitaw na, nga di kinahanglan niya nga mutsikta sa tuwang kinabuhi. No? Kawan ka rin ay mga pagsulay ako nyo nga asa ko nagkulang. No? Asa nagkulang ang akong kinabuhi. Asa ko luya.
ko nga kanang kayuhan sa akong bana kadaugan og milagro gayud na sa Dios, no? Kaya ako na sinabi, nganong hinakan magtaka, nganong maghuon man ko mawala ka nga mong mamatay ka bago maglahi. Amen. No? So akong aplikar sa akong kinabuhi nga dili ko mahadlo. Ligonon ako ang pagtuo, kay diha sa pagtuo ihatag niya ang imong gipangayo. Hallelujah. Amen. O imposible yan yang ihatag. Ihatag ka niya kayuhan ako ba nalingon ng doktor? Sige siya. Sige, tawag niya sa umbana sa una. Ha? Bay! Magbay-bay mo sa iyang pasyente. Bay! Dako yun ka pagsalig sa Diyos. Uningon niya, doktor na to ha. Ano man? Karon na ko naka-encounter nga gikan gidialysis, incision gidialysis pero buhi human og opera. So, kadaugan, subong pasabot milagro magihatag sa Dios. Amen. So gikinahanglan di ay once nga adunay mga pagsulay, adunay mga gihatag na mga para kamalikon, kinahanglan gid ay nga susihon gid nato, no? Lord, asa ko luya, no? Asa ko nagkulang. So gikinahanglan nga imo na siyang barugan. O yun siya na, barug, tindog, lakaw, na adunay pagtuo. Kay diha sa unahan, adunay himaya nga ihatag sa Dios. Amen. Nakoy gamay. Oh, sige napay gamay. Ato sugutan nato ang katong taon dato bitaw kato si Lazaro. Wa madugay nangamatay silang duha. Unya hingabot ang panahon nga ang dato gani daghang kwarta. Pero gamahay siya sa iyang kaugalingon. Daghang siya kwarta pero why record? Kay tungod sa iyahang selfish sa iyang kaugalingon. Kana bang kakog. Nagamahay siya, nagsuko siya nga pahangyo nga mo ato dito muwali sa iyang maison kaya na sa lima ka isuon. Oh. So, kung sa may giingon sa kasulatan, dili na pwede. Kaya kung mag-hisbot o awalihan tong katong imong kuan isuon, tuwa naman si Mrs. tuwa ng mga milita. Wala siya tugutin. Mao nga ang mensahe at itong mga isuon, ang taong dato, itong sila sa roon, kita nga mga buhi. Amen. Muna nga, kita buhi pa. Buhata o naay naasa mo muna. Amen. Aron di ka magmahay. Praise God. Wabot ang panahon mga iso. Okay. Dalay ko na nga, atagi ang kanang gikinanglan nila. Hanglan. O nanginanglan. Atagi. Okay. Kay, bisag kung saon, ini kalibutan ang mga iso. Oh, dili man ito ah. Muna bay, Oh. ini kalibutan. So, pasalamat ko no nga naatay membro kay nana pangununa kay bisan pag naasaya sa nakuha niya ang iyang mga pangandoy pero gipadayon gihapon niya nga mga gipalikon gihapon niya ang iyang espirituhanon nga bayan sa iyang kinabuhi, no? Gikinahanglan din sa tong kinabuhi nga bisan pag anaata adunahan ta, no? Pero si Lazaro pasabot ka to nga dato siya, nahimo niya ang tanan diri sa kalibutan, pero pag adto niya sa langit, dito siya sa impyerno. So, gikinahanglan diri sa kalibutan nga kung gitagaan ng pagpanalangin sa Dios, ayaw gyud palunga ang imong espirituhanon nga bahin. So, gikinahanglan nga ato gyud pasigaon, gikinahanglan